अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं माशाल्लाह। इस वक्त हम लाहौर में आए हैं और बड़ी ही प्यारी जगह पे आए हैं जहाँ पर हमें अब्दुल हबीब साहब ने इनवाइट किया। मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि अब सरप्राइज़ वाला ज़माना नहीं रहा, क्योंकि थंबनेल में हर बंदा देख लेता है कि यार थंबनेल में किसकी पिक लगी हुई है और ये हमारे व्लॉग का क्या मकसद है, वो सब कुछ उसमें ऑलरेडी पहले दिखा दिया जाता है, तो इसमें सरप्राइज़ वाली बात रहती ही नहीं है। सो इंशाल्लाह अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि हम आपकी किस किस बंदे के साथ मुलाकात करवाते हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बहुत प्यारा बयान होने वाला है। तो अगर हो सका तो हम वो बयान भी हम आपको इस व्लॉग में कुछ ना कुछ शॉर्ट क्लिप या जितना भी मौके की मुनासिबत में हमें मौका मिला तो वो हम शूट करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। एक घंटे का सफ़र हमने 3 घंटे में तय किया। आज मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि आप सब ने देखा होगा, शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह इस वक्त अब हम लाहौर आए हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह। यार देखा मुझे सामने है, लेकिन मेरी आईडी हैक हो गई है, जिसकी वजह से मेरे वो सिग्नल जो पहाड़ों में आते हैं वो यहाँ पे सिग्नल अपने ज़ाती सिग्नल नहीं आ रहे। उस्मान भाई ज़्यादती हुई है ना? बिल्कुल ये ज़्यादती है, कोई बात नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुस्बत कंटेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है ना ये दोबारा से वहीं पर आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से मेरी ऑर्गेनिक मेहनत है, उसके ऊपर कोई मैंने शॉर्टकट वे यूज़ नहीं किया। नीचे से पाकिस्तान की प्रमोशन, टूरिज़म की प्रमोशन और अपनी कट्ठों को नीचे से लेकर ऊपर उठाऊँ तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। आप लोगों में पहचान होगी या बस ये बहुत है, ये व्यू और ये फॉलोअर्स, ये सारी आने जाने वाली चीज़ें हैं। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, मेरा अल्लाह कभी दे के आज़माता है और कभी ले के आज़माता है। तो इस वक्त हम माशाल्लाह लाहौर में आए हैं, अब्दुल हबीब साहब की महफिल है, उनका बयान सुनने के लिए। तो अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे और माशाल्लाह यहाँ पर हमारे जुनैर भाई भी आए हुए हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आज हम इंशाअल्लाह कुछ अहले बैत अतहार के बारे में भी जानेंगे, मगर उससे पहले दुरूद पाक की एक बड़ी अहम, यानी वही लोग थे जो अहले बैत की गुलामी की बात कर रहे थे। क्या नहीं होता उनकी शादी में, नाच गाना रंग रलिया शराब, मतलब बोल भी नहीं सकते हम। मुझे बताओ ना, ये हुसैनी तरीका है या यजीदी तरीका है? आज 8 मुहर्रम और नवी रात है ना, थोड़ा 1400 साल पहले चलते हैं। करबला का मैदान है, नवी मुहर्रम की शब है, खेमे लगे हुए हैं 72 अफराद के, बाई तरफ 22,000 लोगों का लश्कर होते खेमे लगे हैं। हुसैनी खेमों में तिलावत हो रही है, किसी कोने में कोई दुआएं कर रहा है, कोई सजदे में है, कोई अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है। ये मंजर है हुसैनी खेमे का। और यजीदी खेमे में क्या हो रहा है? नाच गाना, शराब, रंग रलियाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी रातें हुसैनी तरीके पे हो रही हैं, जिंदगी हुसैनी अंदाज में गुजर रही है, या माअज़ल्लाह हम यजीदी तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं? कभी भी थोड़े पैसों के लिए, कभी भी दुनिया के थोड़े फायदे के लिए कब्रोमाइज मत कर लेना। भूल मत जाना कि मैं पंजतन का गुलाम हूँ, मैं नबी पाक का उम्मती हूँ, मैं आका का चाहने वाला हूँ। क्या जवाब दूंगा क़यामत के दिन अगर मुझे इमाम हुसैन से मुलाकात हो गई? चाहते हो ना कि क़यामत के दिन अहले बैत से मुलाकात हो? अगर उनसे मेरी और आपकी मुलाकात हो गई और सिर्फ एक सवाल उन्होंने कर लिया कि बताओ हमारे नाना के दीन के लिए हमने तो सर भी कटा दिया, खानदान मिटा दिया, बताओ तुम क्या करके आए हो? कोई जवाब होगा? कुछ
اپنے حصے کا چراغ جلا لو نا. اچھا ایک اور عجیب فینومینا ہے, لوگ کہتے ہیں یار میں سچ بولوں گا تو کیا فائدہ, سارے تو جھوٹ بول رہے ہیں, میں اکیلا سدھر جاؤں گا تو کیا ہوگا, سارے تو بگڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی مجھے اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے. میں ادھر جا کر یہ تو جواب دے سکوں گا کہ میں نمازیں پڑھتا تھا, میں تلاوت کرتا تھا, میں سچ بولتا تھا, میں دھوکہ نہیں دیتا تھا مسلمان کو, میں حسینی طریقے پر زندگی گزار کر آیا ہوں, میں یزیدی طریقے پر نہیں چلا. یہ آپ نے طے کرنا ہے. آج کربلا کا میدان یہ پیغام دے رہا ہے آپ کو اور مجھے کہ اب اگلی لائف کس طریقے پر گزارنی ہے, کیونکہ قیامت کے دن یزید نے کام نہیں آنا, ان سب کو تو وہ مار پڑنی ہے, وہ دیکھیں گے. امام حسین اور ان کے خاندان کے نوکر بن کے اپنے جنت میں جانا ہے, تو ان کی فٹ اسٹیپ کو فالو کیجیے. کربلا کے میدان میں امام حسین جس وقت شہید ہوئے کس کنڈیشن میں تھے, آپ سجدے میں تھے, اور سجدے کے وقت آپ کا سر قلم کیا گیا. یہ سجدہ کیوں تھا؟ This is the message for all ummah کہ وہ تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ بھولے. آج اب پنکھوں اور ایئر کنڈیشن اور قالین بچھے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. بہت سو کی روزانہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں. بتاؤ نا کیا جواب دیں گے ہم امام حسین کو اگر انہوں نے سوال کیا قیامت کے دن کہ نبی پاک فرماتے قرۃ عینی کی صلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کیا اہل بیت کے غلام کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ یقیناً نیاز کرنا, ان کی منقبت پڑھنا, لنگر کرنا اچھے کام ہے, مگر آؤ نا اس بار امام حسین کا ایصال ثواب نماز پڑھ کے کرے نا. جب آپ کا سر انور نیزے پر اٹھایا گیا, یہ کرامت تھی امام حسین کی کہ ان کے سر مبارک سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر تو نیزے سے بھی قرآن سنا رہا ہے. امام حسین کا سر تلاوت کر رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, بعد میں مجھے چینل پر سنیں گے, اے امام حسین اہل بیت کے چاہنے والوں, ان کا سر بھی تلاوت کرے. بتاؤ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تلاوت کرنا بھی نہیں آتا بہت سارے. محرم کے مہینے میں بھی قرآن نہیں کھولتے کہ یار امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی تلاوت نہیں چھوڑی. آج کسی سے پوچھو بھائی لاسٹ قرآن کب پڑھا تھا, تو کہتے رمضان میں پڑھا تھا. اچھا اب کب پڑھنا ہے؟ اگلے رمضان میں پڑھنا ہے. روزانہ کتنے سافٹ ویئر ہیں جو ہم آن لائن کرتے ہیں, بتائیے ذرا. کبھی اب تو موبائل فون میں یہ سروس بھی آ گئی ہے کہ جو شام کو آپ کو بتا دیتی ہے کہ پورے دن میں آپ کا کس کس سافٹ ویئر پر کتنا وقت گزرا ہے. کئی سافٹ ویئر ایسے جو روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں. قرآن لاسٹ رمضان آن لائن ہوا تھا, اب نیکسٹ رمضان آن لائن ہوگا. آل سافٹ ویئر آن لائن ڈیلی سو مینی ٹائمز. مگر پتہ جب ہم قبر میں جائیں گے یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے گا, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. تو کیوں اس کو نہیں تھامتے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا. یا سوشل میڈیا والے میرے بھائی موجود ہیں, میں آپ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا. میں یہ بیان میں بات کہا کرتا تھا کچھ کھا کر تو جانا پڑے گا. ارے بھائی ذرا پنکھا کرو حاجی صاحب کی طرف. کتنا پیار, کتنی محبت, کتنی اس کو آپ کمفرٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا اچھا کسٹمر ہے. یہی برتاؤ کبھی ہم نے اپنے والد کے ساتھ کیا کہ ابا جی میں آپ کو پانی پیش کروں, آپ کو چائے پیش کروں, آپ کے جوتے اتار دوں, بہت تھک گئے ہوں گے آپ کے پیر دبا دوں. کبھی ایسا کیا؟ اگر نہیں کیا, جنہوں نے کیا وہ خوش نصیب ہے. جو نہیں کرتے وہ سوچیں کہ تمہارے گھر میں جنت ہے. اور میں صحیح کہہ رہا ہوں, ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, ون لائنر حدیث, ماں باپ ہی تیری جنت ہے, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے فضائل جو احادیث میں موجود ہیں جب ہم پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. خاتون جنت چال ڈھال میں, چلنے میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی اگر مشابہ تھی, سملر تھی, تو وہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا امام حسن اور امام حسین کی شان کیا ہے؟ انہی کے صاحبزادے ہیں کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک نبی پاک کے مشابہ تھے, ہم شکل تھے, اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین رضی اللہ تعالی مشابہ تھے. جب نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا نا تو صحابہ کرام کو جب دیدار, چوٹی کے لیے تو پہاڑ ہو جاتا ہے اتنا بڑا, چوٹی رک جاتی ہے, ہم نے دیکھا ہوگا, راستہ بلاک. اب آپ اس سیٹ کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, کیا ہوگا؟ چوٹی کا راستہ کلیئر, چلنا شروع ہو جائے گا. چوٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ تھا, آپ کے لیے اونلی ایپل, صرف سیب ہے.
میرے اور آپ کے سامنے جو پرابلم ہے نا، بزنس ختم ہو گیا جناب، یہ فیلڈ ہی گورنمنٹ نے بند کر دی. ارے جناب میرے تو کاروباری تباہ ہو گئے، ہمارے کام میں یہ پرابلم آ گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ وہ بیماری لگ گئی، علاج ہی نہیں ہے. تمہارے لیے نا، تمہارے سامنے وہ پہاڑ ہے، میرے رب کے آگے وہ کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جب چاہے جیسے چاہے، ارے وہ کن فرمائے تو کائنات بن جاتی ہے. میری بیماری، میری پریشانی، میرا پرابلم، میرا بزنس ایشو، یہ میرے لیے بڑا ہے، میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. اگر تمہیں ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو. میں آیت کا ایک جز یاد کروانا چاہتا تھا، اور کمال کی آیت ہے. جب پریشان ہونا یہ پڑھتے رہا، مانا کے ساتھ آپ کو بہت بہت بلیسڈ فیل کریں گے، بہت ریلیکسڈ فیل کریں گے. اور وہ آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، میرا رب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. جس دن آپ نے یہ فیل کر لی نا، مثال دیں، آپ کی کوئی فائل ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اور کسی طرح سورس لگا کر آپ پرائم منسٹر سے مل لیے، پریزیڈنٹ سے مل لیے، سی ایم سے مل لیے، اور وہاں فائل جمع کروا کر آ گئے. گھر آ کر کیا کہتے یار بڑی جگہ پر فائل دے کر آ گیا، امید ہے مسئلہ حل ہو جائے. اور جو اپنی فائل اللہ کی بارگاہ میں جمع کرواتا ہے، اللہ کہتا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنے سارے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں. بس سونپ دو اسے، بھروسہ کر دو، اور اس کی بارگاہ سے یقین رکھو. ان اللہ بصیر بالعباد. وہ رب بندوں کو دیکھتا ہے. جب کام تم نے اسے سونپ دیے نا، یقین تو رکھو نا، ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا ہے نا رب. 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. یقین ہے نا؟ تمہاری ماں تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتی ہے. ہماری ماں، ہم بیمار ہوتے تھے وہ جاگتی تھی، ہمیں تکلیف ہوتی تھی بے چین ہوتی تھی، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. بھروسہ تو کرو. پرابلم یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں. ہم اس کی بارگاہ میں اپنا معاملہ لے کر ہی نہیں جاتے، ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اپنا یہ ورد بنا لو میٹھے اسلامی، بس اللہ کو سونپ دو، پھر دیکھو وہ کیسے غیب کے خزانوں سے تمہیں عطا فرمائے. ہم بھی واقعی صحیح طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ادب و شوق کے ساتھ چلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. آج بڑی برکت والی رات بھی ہے، 9 محرم الحرام کی رات ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ دعوت اسلامی کے رکن شدہ حاجی عبدالحبیب اتاری، جن کو ہم مدنی چینل پر جن کی زیارت کرتے ہیں، آج ہمارے سامنے زندہ فرما ہیں. تو آج ہمارے پاس ایک بہترین موقع یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی، اور ان کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن سکتے ہیں. تو جو ابھی تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہوئے، میرا مشورہ ہے تو ہاتھوں ہاتھ یہ سعادت آپ کو مل سکتی ہے. جیسے جیسے حاجی صاحب فرماتے ہیں آہستہ آواز میں پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ غوث پاک کے مرید بن جائیں گے. اور اگر پہلے سے ہی کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو چاہیں تو طالب ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہ مرید اپنے پیر صاحب سے رہیں گے اور امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں بھی داخل کروا دیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی
करता रहूँगा। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलिशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से सरकार बगदाद, मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको, जज़ाकल्लाह। आप ट्रैवल करके आए, अल्लाह खुश रखे आपको। सलाम भाई, खैरियत से आप ठीक हैं? कैसे बहुत प्यारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। गफ़ार भाई। खैरियत से अभी ठीक है आप? ये अली भाई आ जाएं। कैसे आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? और आप ठीक हैं? आएँगे खाना साथ में। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जरूरत है। एक बार अपने घर तशरीफ लाए, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में रोटी का टुकड़ा पड़ा। नबी पाक इस्लाम ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और फरमाया, ऐ आयशा, जब ये किसी कौम से गई है ना तो फिर वापस नहीं। आज हमारे यहाँ बहुत बेबरकत है। जो बुजुर्गों से पूछे ना, एक कमाता था पूरा खाना, शायद सबसे ज़्यादा खाना जो है उनका एक तो स्टाइल ना मंदी खाने का, वो प्लास्टिक बिछा के उसमें चावल डाल देंगे, तो अब जितना बचा वो सारा गया, सारे रोटियां बास्केट में फेंक देते हैं। अल्लाह पाक घर जाती हैं ना, कच्चियां रोटियां लगाते हैं। वो ज़्यादा आप क्या प्लान है? आप डॉक्टर साहब चल रहे हैं या आपका क्या प्लान है? वेट कर रहे हैं, आप इधर बैठे, भाई साहब का वेट कर रहे हैं। सब जा रहे हैं स्टेशन। हम लोग भी इनके साथ आए हैं और भी बहुत सारे टिकटॉकर्स आए हैं। तो उस्मान भाई, आपने मदनी चैनल और आज क्या बरकतें देखी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मुझे ये पता चला कि मुझे वहाँ से अब्दुल हमीद भाई की कॉल आई, तो मुझे इतनी की खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज यहाँ आने का मौका मिला। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं बयान करने के कि मुझे कितनी खुशी हुई है, और मुझे ये बहुत ही प्यारा तोहफ़ा मिला, और अल्लाह पाक इसको पढ़कर इस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और माशाल्लाह अब्दुल हमीद भाई ने हमें कराची की दावत भी दी है। इंशाल्लाह हम कराची में भी ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। कराची फैज़ान मदीना मदनी मरकज़ इंशाल्लाह।
आज दावत इस्लामी के मुनाक़दा प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में लाहौर में महफिल पाक हुई है, जिसमें हाजी अब्दुल हबीब भाई ने माशाल्लाह अपने मदनी फूलों से नवाजा है हमें। और हमारी टिकटॉक की बड़ी मशहूर शख्सियत आज के दिनों में अली हैदराबादी जो सिंध से तशरीफ़ लाए हैं पंजाब में, तो उन्होंने भी ये महफिल अटेंड की है। तो अली भाई आपको मज़ा आया? बरकतें लूटेंगे इंशाल्लाह, माहौल से वाबस्ता रहना है और हमने इंशाल्लाह अपना कंटेंट भी अच्छा करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ हैं जुनैर भाई, जो कि हमने माशाल्लाह जैसे कि आपने व्लॉग में देखा है कि माशाल्लाह हम अब्दुल हबीब भाई के साथ भी थे, उनकी महफिल में भी हमने शिरकत की, सारे मामलात हैं। अब हम ताजपुरे में जा रहे हैं और इंशाल्लाह दाता दरबार जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारे साथ हैं जुनैर भाई, जो कि आप जानते ही हैं। तो माशाल्लाह ये अब कुछ आपके लिए कुछ चंद अल्फाज बोलेंगे। यार हम महफिल से आ रहे हैं तो हम अच्छी गुफ्तगू करेंगे। महफिलें सारे मोहल्ले में होती हैं, हमारे 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में, हर जगह महफिल होती है, लेकिन ये हमारी सआदत है कि हम वहाँ पे जाएं या ना जाएं। इसके ऊपर शायर क्या कहता है, और कोई आया पा के चला गया, कोई आया पा के चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं जी, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपने अपने नसीब की बात है जी, मेरे मौला तुझसे कोई। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं। हदीस पाक है अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, हमारा बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। काश के हम जो बड़े बड़े खा वो हमारे जैसे अपना सोशल मीडिया के लोग हों, MNA MPAs हों, सरकारी मुलाजम हों, लेकिन हमारी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ, उस्मान भाई खुशकिस्मत हैं कि हमारे मिलने की वजह आज महफिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुहर्रमुल हराम में हो रही थी, हमने वहाँ से बरकतें लूटी हैं और अब हम अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे साथ मौजूद हैं SKP वाइब से वहीद भाई जी। तो गाइस कैसे हैं आप? मैं आपको एक शॉर्ट मैसेज देना चाहूँगा, जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो यार बेसिकली मतलब कि सॉन्ग्स वगैरह लगाए जाते हैं ट्रैवलिंग में, तो आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नातें लगाया करें, सफ़र भी आपका अच्छा गुजर जाएगा और माशाल्लाह आपका सवाब भी आपको ढेर खजाने मिलेंगे। अगर आपकी देखें, मैं मुस्तकिल ट्रैवलर हूँ, तो हमारा जिस किस्म का मुआशरा बन चुका है तो इन अगयार की हरकतों के बगैर गुजारा नहीं होता, लेकिन कम अज़ कम जब मुहर्रमुल हराम है उसका तकद्दुस लाजमी करें। रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें नबी पाक आए और नबी पाक के सदके तमाम जहान बने, तो इस तरह के जो अय्याम होते हैं, इस तरह के जो महीने होते हैं, उनका बिलखुसूस एहतमाम किया करें। जी हम यहाँ ताजपुरे में आए हैं, ये भाई मज़ूर हैं जो चल नहीं सकते, हम इनकी इयादत के लिए आए हैं। अब्दुल हबीब साहब के ये बहुत बड़े फ़ैन हैं। हिम्मत हार जाते हैं, आजकल बड़ा रेशियो बन गया सुसाइड का, खुदकुशी की तरफ लोग जा रहे हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन बेसिकली इंसान जो है ना वो बस समझ रहा होता है, जब अपने से आगे वालों को देख रहा होता है, कहता मैं तो पीछे रह गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है इमरान भाई कि आप जो बंदा मतलब इनके सामने कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए कि प्रॉपरली खड़े नहीं हो सकते, एक एक जोड़ बता रहे हैं कि वो एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है, पहले पैरों में हुआ, कांधों में बता रहे हैं, नेक तक। अल्लाह पाक इनको शिफा दे। मैं बल्कि तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह पाक, अल्लाह मेरा रब चाहे, डॉक्टर कुछ भी कह दे, मेरा रब चाहे तो आज ही खड़े हो सकते। आप सब दुआ करें, मुहर्रम का महीना, अल्लाह इनको भी शिफा दे, इनके वालिद साहब को भी शिफा दे, ये अपने पैरों पे खड़े हैं। मगर आप बताइए फिर डिप्रेशन कैसे हुआ, फिर मायूसी किस बात की, और इनकी ज़बान पर अभी तक हमने शिकवा नहीं सुना, मुस्कुराहट ही देखी, अल्लाह का शुक्र ही सुना। बताइए आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, थोड़ा सा कारोबार कम, थोड़ी सी नौकरी में प्रॉब्लम, थोड़ा बीमारी आ गई, कुछ नाशुक्री, वावेला, कंप्लेन,
अल्लाह शुक्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप शाकिरीन और साबिरीन में अपने आप को शामिल करें। ठीक है जी जी। जब भी वैसे मेरी तो ऐसे कि अगर आप मदीने में साथ ले जाओ, पापा के साथ चल मदीना की तरकीब हो जाए आपके साथ, दुआ करें हम सब मदीने मिलकर जाएं इंशाअल्लाह। आप ले जाएं मदीना भाई मैं तो आपके साथ जाना चाहूँगा। इंशाअल्लाह, अल्लाह करेगा तो जाएंगे। देखें, ये भी मैं नाज़रीन से एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, ये जो सफ़र है ना, ये पैसों से नहीं होता, ये पासपोर्ट से भी नहीं होता, ये वीज़े से भी नहीं होता, ये बुलावे से होता है। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा। लोगों के टिकट तैयार थे, होटल बुक थे, नहीं जा सके तो रमज़ान में नहीं जा सके। सालों से हज के फार्म जमा करवाए थे, नहीं लगता था, इस बार नाम आ गया, खुशी की इंतहा ना थी, नहीं जा सके तो इस बार भी हज पे नहीं जा सके। बुलावा आएगा ना तो पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे एक बात तो हाजी साहब की, जो रुकने शुरा की मदीने शरीफ की टिकट का वाया है, वो तो ज़हनी आजमाइश है। आप देखते नहीं, आपने मैं आपको सही बताऊं, की टिकट सेलेक्ट मैं लाहौर मेरी आने की बड़ी वजह है, आपसे तो मुलाकात हो गई, अभी आपसे फारिग होकर हम दाता साहब जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का यानी अमीर अहले सुन्नत से सीखा है, पीर और मुर्शिद से सीखा है कि मदीने जाना है ना, तो दाता हुजूर के दरबार में जाओ और वहाँ जाके अल्लाह से दुआ करो, इनके सदके हाजिरी मिल जाएगी। तो मैं तो आज टिकट लेने आया हूँ मदीने दाता साहब से, क्योंकि मैं सच्ची बात है 6 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने हो गए, कैसे गुजरे हम जानते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द मदीने जाएंगे, इमरान भाई भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इमरान भाई, आप पैगाम हमारे व्यूवर्स को कुछ दें कि मायूस ना हो, हिम्मत में रहें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो रास्ते निकलते। पर परेशानी तो आपको भी आई होंगी ना, अभी भी आती होंगी आपको, लिबास पहनने में, चलने फिरने में, वॉशरूम जाने में, कदम कदम पर डिफिकल्टी तो होगी ना, क्या कहेंगे? देखिए, तो ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। इमरान भाई की एक बात बड़ी कमाल की उन्होंने कही हसन भाई कि मेरे पास एक ही चीज़ तो नहीं है, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ है। ये है वो बात जो सीखनी है आज। हम उन्हीं चीज़ों को गिन रहे होते हैं जो नहीं है, जो है अगर उसको गिने तो आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। एक बार सुभान भाई, एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, और भी लोग हमें सुन रहे हैं, और उसने आकर कहा कि हुजूर मैं तो बड़ा कंगाल हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा कुछ नहीं है? जी तो बिल्कुल कुछ नहीं है, 0/0। फरमाया अच्छा है, काम करो, एक आँख दे दो 10 लाख रुपये, आँख दूंगा तो अल्लाह हो जाऊंगा। फरमाया अच्छा एक हाथ दे दो और 10 लाख रुपए ले। हुजूर हाथ दूंगा तो फिर तो बगैर हाथ के कैसे जीऊं? अच्छा फिर एक पैर दे दो 10 लाख रुपए ले लो। वो गिनवाते गए, वो डिनाई करता गया, वो मना करता गया। आखिर में बुजुर्ग फरमाते कमाल के आदमी हो, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहे हो, कहते हो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। तो सोचे ना, जो अल्लाह ने दिया वो बहुत कुछ है। हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो हमें नहीं मिला, हमें बहुत कुछ मिला, उसी पर शुक्र अदा करें। सर फिर इमरान भाई से नात सुनते हैं इंशाल्लाह। आज आपके घर आए हैं, इनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जोर से बोलेंगे ताकि मेरा बात इनके अंदर जो पॉजिटिविटी है माशाल्लाह। एक तो ये जब से ये माहौल से वाबस्ता हुए, हमने कि बच्चे डिसेबल्ड हैं या किसी भी वजह से किसी प्रॉब्लम में है, तो आप उनको दावत इस्लामी के माहौल से अटैच कर दें तो वो डिप्रेशन से निकल जाएंगे। वो अल्लाह चाह कि बुरे ख्यालात और वसवसों से निकल जाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से अभी सामने ने मेंशन किया, हमारे इमरान भाई ने इसको अपने तक भी नहीं रखा जी। जिस चीज़ से इन्हें सुकून मिला कि इनकी इस डिसेबिलिटी में इनको अमीर अहले सुन्नत की बैत के बाद जो चेंज मिला, इन्होंने अपने बच्चों में उस चीज़ को ट्रांसफर किया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले।
جی اب ماشاءاللہ ہم داتا دربار حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فیض حاصل ہوگا. اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی اگلی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اس وقت ہم داتا دربار پہنچ چکے ہیں زنیر بھائی کے ساتھ. الحمدللہ میں ان کے ساتھ ہوں, بلکہ ہم کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ان کی نسبت سے الحمدللہ ان کی نسبت سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں. رحمتیں برکتیں لوٹنے آئے ہیں. 8 محرم ہے, اللہ پاک ہمیں عشق حسین عطا فرمائے, اس قسم کا ذوق عطا فرمائے. پوری دنیا پہ ایسا حاصل کر دیا. نہیں وہ نظر نہیں آئی. جتی بھی دیں گرے تھے, اللہ واسطے بھی دیں. ساڈے کول پیسے نہیں ہیں, حالات بہت خراب ہیں. عمران خان تیرا کچھ نہ رہے, ساڈے کول جُتی دے کرایہ, اپنی جُتی دا کرایہ بھی نہیں آیا بھائی. جتی بھی مانگ کے پائی بھائی یہ ساڈی نمبر پلیٹ آ. بھائی کوئی اتنا ترلا ہے تو ساڈے کول پیسے نہ لے. کوئی ترلا نہیں ہے. کوئی اور نہ ہوں تین دمان پا کے دکھا دینا. پیسے نہ دے ਵੀਰੇ جی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سب نے اتنا ٹائم نکالا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ, لو یو آل.